पैरल चलने के बजाय ये कि यहाँ तो तकरीरें हो रही होंगी, लेकिन जो फोकस जो होगी ना जी, उस पर कंसंट्रेशन जैसे आप बजट में करते हैं फॉर एग्जांपल, तो मेरा ख्याल है कि इतनी इंपॉर्टेंट है, हर एक को बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैंने जो आपसे वादा किया था, चूँकि उस वक्त अपोजिशन ने ये इन चीज़ों का ख्वाहिशात का इजहार किया था कि हम पहले इस दफ़ा सेनेट में इसको लेके आएंगे बजाय नेशनल असम्बली में लेके, वो पूरा कर रहे हैं। हमने कहा था कि इसको हम कमेटी में आपको रिक्वेस्ट करेंगे, बजाय ये कि यहीं डिस्कस हो गए, यहीं वोटिंग शुरू हो जाए, वो भी नहीं कर रहे। तीसरा, मैंने गुजारिश ये की थी कि जहाँ तक लीडर ऑफ द अपोजिशन का, उस वक्त भी साथी ने, भाई ने ये बात की थी, मैंने कहा वो आप उस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, ये लास्ट वीक की बात है, मैंने कहा था कि चेयरमैन का प्रोग्रेटिव है, ये पहली दफ़ा लीडर ऑफ द अपोजिशन की कोई नॉमिनेशन नहीं हो रही और एक प्रोसेस है अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस, आपके हाथ में है, आप उस प्रोसेस को मुकम्मल करें। हमेशा चेंबर में होता है, इस यहाँ तकरीरों से तो नहीं होना, तो आप उसको तो आप इसका जवाब मैं सेनेट में एसआर जो गैर मुत्तफ़िका हो जाएगा, इसके असरात पूरे पाकिस्तान पर होंगे। ये मुकद्दस डॉक्यूमेंट है हमारा, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसकी वजह से हम फेडरेशन बाकी रखते हैं, फेडरेशन चलती है हमारी। ये डॉक्यूमेंट ही मुतनाज़ा हो जाए, लोगों का एतकाद ईमान से उठ जाएगा, हम पाकिस्तान को कैसे इकट्ठा रखेंगे? हमें जो भी अमेंडमेंट हो कंसेंसस होना चाहिए, इत्तेफाक राय होना चाहिए। और जिस तरह से आपने शुरू करवाया ये हमें अभी हमारे सामने रख रहे हैं, अभी ये कोई बात तरीकाकार है। लीडर ऑफ द हाउस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर ऑफ द हाउस इज स्पीकिंग, नो इंटरप्शन, नो इंटरप्शन व्हाइल प्लीज। लीडर ऑफ द हाउस, बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मेरी गुजारिश ये होगी कि जो पार्लिमानी लीडर जनाब अली जफ़र साहब ने जो बात की है, ये इनको देख लें, बात सुननी है कि नहीं सुननी थी? नहीं, वो उनका, मैं एक मिनट, आप वो जवाब दे रहे हैं, वो चाहते हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ तो सुनेंगे तो जवाब दूंगा। वो चाहते हैं कि पहले लीडर ऑफ द हाउस, मैं उसका जवाब देने लगा हूँ जी, मैं उसका जवाब दे रहे हैं। और आप जनाब चेयरमैन मेरी गुजारिश ये है कि दो सवाल रेज हुए हैं। एक जनाब मोहतरम अली जफ़र साहब ने फरमाया कि पूरे हाउस को कमेटी में कन्वर्ट करें। मेरा ख्याल है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हाउस में तो सब बोलेंगे और बोलना चाहिए, आज भी बोलें, कल भी बोलें। एक वैल्यू एडिशन आप स्टैंडिंग कमेटी किस लिए बनाते हैं? ताकि उसमें बड़ी फोकस किस्म की, और उसमें भी कोई साथी जाना चाहे अपार्ट फ्रॉम मेंबर्स एज ए स्पेशल इन्वाइटी जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों को पैरल चलने के बजाय ये कि यहाँ तो तकरीरें हो रही होंगी, लेकिन जो फोकस जो होगी ना जी, उस पर कंसंट्रेशन जैसे आप बजट में करते हैं फॉर एग्जांपल, तो मेरा ख्याल है कि इतनी इंपॉर्टेंट है, हर एक को बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैंने जो आपसे वादा किया था, चूँकि उस वक्त अपोजिशन ने ये इन चीज़ों का ख्वाहिशात का इजहार किया था कि हम पहले इस दफ़ा सेनेट में इसको लेके आएंगे बजाय नेशनल असम्बली में लेके, वो पूरा कर रहे हैं। हमने कहा था कि इसको हम कमेटी में आपको रिक्वेस्ट करेंगे, बजाय ये कि यहीं डिस्कस हो गए, यहीं वोटिंग शुरू हो जाए, वो भी नहीं कर रहे। तीसरा, मैंने गुजारिश ये की थी कि जहाँ तक लीडर ऑफ द अपोजिशन का, उस वक्त भी साथी ने, भाई ने ये बात की थी, मैंने कहा वो आप उस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, ये लास्ट वीक की बात है, मैंने कहा था कि चेयरमैन का प्रोग्रेटिव है, ये पहली दफ़ा लीडर ऑफ द अपोजिशन की कोई नॉमिनेशन नहीं हो रही और एक प्रोसेस है अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस, आपके हाथ में है, आप उस प्रोसेस को मुकम्मल करें। हमेशा चेंबर में होता है, इस यहाँ तकरीरों से तो नहीं होना, तो आप उसको तो आप इसका जवाब मैं अगर यस प्लीज। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि ये पहले आइन साहब 2-2 घंटे बोले, लेकिन सर पूरी कौम रही है, ये कोई तरीका नहीं है। इधर से बोले तो बोलने कोई नहीं देता और हम चुप करके सुने, ये नहीं चलेगा सर। हम हाजिर हैं, हम बैठे हैं शाम तक, कल भी बैठेंगे, परसों भी बैठेंगे, जितनी देर बैठना पड़ा। आप बात करें ना। मैं देखें, अभी पार्लियामेंट्री लीडर्स को बोलने का टाइम मैं दूंगा, पहले टेक्निकलिटीज बात हो रही। प्लीज आप तो तशरीफ रखें।
آپ نے بات کر لی ہے. میں صرف ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا تھا سر. میں ایک پروسیس کی بات کر رہا تھا. آپ تشریف رکھیں, بیٹھیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, ایک منٹ میں, ایمن ولی صاحب پلیز تشریف رکھیں. میں خالی وہی بات کر رہے ہیں, وہی بات کر رہے ہیں. میں ایک صرف بات کرنا چاہ رہا تھا, اور آپ کے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا سر کہ یہ ایک پروسیس ہمیں ابھی ملا ہے, یہ ڈرافٹ. جس طرح علامہ صاحب نے بھی فرمایا, ہم نے تو ایک لفظ نہیں پڑھا ابھی تک. تو یہ ایک بلائنڈ سائڈ آپ اپوزیشن کو نہ کریں. جو لا منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایک مفہوم بتاؤں گا اور پھر اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کریں. ہم ڈیبیٹ نہیں کر سکتے کسی چیز پہ جب تک ہم اس کو باقاعدہ پڑھیں نا. تو ابھی آپ ایسے کوالٹی کا ایک پرنسپل, کوالٹی کا پرنسپل رکھیں سر, کہ نہ وہ بھی اس پہ بحث کریں نہ ہم کریں. ہم اس کو پڑھ تو لیں. یہ اگر ایک ون سائیڈڈ اوپینین دیں گے, ون سائیڈڈ اوپینین دیں گے جو پبلک میں جائے گی, تو یہ ہمارا تو موقف آئے گا نہیں اس وقت. بیرسٹر صاحب تشریف رکھیں گے, میں بتاتا ہوں. I had been the custodian of both the houses. یہ ہے کہ انہوں نے لے کیا, اس کو ایکسپلین کر دیں گے. جب آپ بولنا چاہیں گے بول لیں پلیز. ہاں سر میں صرف یہ کاکڑ صاحب ایک سیکنڈ سر, یہ ایک رسم کے مطابق ہو لینے دیں. سر 27ویں آئینی ترمیم کے بل میں پہلی بات, چیئرمین صاحب پہلی بات جی, آپ اگر نہیں سنیں گے تو ادھر سے بھی کوئی نہیں بول سکے گا. سر اس میں ٹوٹل 49 کلوزز ہیں, لیکن میں یہ وضاحت کر دوں کہ 3 مین سبجیکٹ ایریاز ہیں اور 2 انسلری ہیں. 5 سبجیکٹ ایریاز کو یہ ایڈریس کرے گا. یہ تجویز لائی گئی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں پاکستان بھر کی جو جمہوری جماعتیں ہیں, انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاء کے دور میں یہ طے کیا کہ ہم نے اس ملک میں جمہوریت کے فروغ کے لیے, آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے مل کے چلنا ہے اور جدوجہد بھی کرنی ہے, اور کچھ فنڈامنٹلز طے ہوئے. ان میں ایک جو نقطہ تھا وہ تھا وفاقی آئینی عدالت کا قیام, جس میں ساروں صوبوں کے ججز جو ہیں سپیریئر کورٹس کے, ان کی موجودگی ہو, اور وہ جو آئینی معاملات ہیں آئین پاکستان میں, وہ جو کلوزز ہیں آئین کی جو ڈیل کرتی ہیں کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن سے یا انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن سے متعلقہ, جو ہمارے آج کے قانون میں آرٹیکل 184, آرٹیکل 186, پھر 187 میں کچھ پاورز ہیں, پھر صدر صاحب کئی دفعہ ریفرنس فائل کرتے ہیں, بھیجتے ہیں, اس پہ اوپینین لیتے ہیں. وہ معاملات جو ہیں وہ آئینی عدالت سنے, اور ہماری جو ریگولر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس ہیں ان کا جو موجودہ ڈھانچہ اسی طرح برقرار رہے.